you what they have done. Maybe, I don't know if Alfredo can, well, Jeremy, in this case, can start with the jobs that you have done, and you can show us like the logged out version, the pages that you have done before. So maybe if you can present. No sé, Jeremy, si tal vez nos quieres presentar un poco de los trabajos que has venido haciendo de ABC Islands para que vea Ryan la parte que has trabajado. Ok, si quieren empiezo con la que está, vamos a ver, con la que teníamos un montón de texto. Vamos a ver, voy a compartir, ya está abriendo. Comparto pantalla. Sí, por favor. Ahí puse para grabar la reo, no importa. Sí, dale, súper. Muchas gracias, man. You're welcome. Wait a minute. No sé por qué no comparte. Aquí. Voy a traer mi cargador un toque rapidito antes de que se me descargue la compu. Aquí voy a estar muy rápido nada más. Okay, I'm back. All right. This is not. Can somebody send me the link to the XD file that contains all of the images, all the interactable elements and stuff, so I can follow along? Chicos, ¿tienen un solo XD donde estén todos los files, donde estén todos los trabajos? No, I have, yeah. No, Dila, digamos, Separate estamos XD. trabajando en XD separados. Yeah. Right. So I think maybe before we go through this logged out version, then what we need to ensure is that all the pages are in one XD file, that they're all linked together, and we need to make sure that all the elements are interactable. What I mean by that is all the links in the footer need to link to their appropriate page, and it needs to work as like a fully functional prototype. One of the last things that we needed to do was make sure that every element that can be clicked on has some sort of an action behind it. So maybe we can, you know, as a project today or tomorrow, later this week or whatever, they can work on getting it all into one file, and then maybe we can just start with the logged in version requests and stuff for now. All right, that's the prototype that I mentioned to you, like the one, once everything, the text, like it's the real text and everything, they can create a prototype. What you're asking is kind of the final product that is gonna be delivered to the front end. But I don't know if we can start doing that. Let me ask Adriana, maybe Adri, ¿se puede ir montando un tipo prototipo con los X-Files que ya existen? Los XD, perdón. Sí, sería que se lo pasemos a alguno de los dos, porque como cada uno tiene de diferentes, ¿verdad? Okay. Que ya sea solo uno el que se encargue para ponerlo todo junto. Si están de acuerdo, compañeros, yo me podría encargar de unirlos, porque ya tengo como todas las animaciones de los menús en la nueva versión, ¿verdad?, del programa. Tal vez sería de que Jeremy me pase como la versión o el editable de XD para yo poderlo abrir en la versión y nada más conectar las páginas que Jeremy ha realizado, ¿verdad?, al mockup que ya teníamos anteriormente.
Sí, Alfredo tiene la mayoría, entonces sí, creo que sería como más fácil así. Okay, Ryan, Fredo has like the majority of the job, so he's gonna start doing this kind of prototype, like with the information that they have to join all the XD files that they have already. So Fredo is gonna start doing that, today. Yeah, because that's what Bronson was requesting before he gave us the feedback on the pages, so that he wasn't opening up 50,000 different page, a bunch of different pages or whatever. So we need to make sure that we get him to review that before final text is given, because based on Bronson's recommendations, our final text will change. So that's why that text hasn't been provided. So we just need to get it all into one element that Bronson can then go through and click everything, give us the recommendations. We'll make one final round of revisions based on his recommendations, and then we'll have the final wireframe that we can approve for front end. I don't know if that's how it should go or if there's a better way to do it, but that's what Bronson is requesting. So if we need to optimize this process for better workflow, and you have some recommendations there, Delana, let's make sure that we fix the process if there's a better way to do it. But for now, that's basically the box that we live in. Okay, perfect. Yeah, Alfredo is gonna be working on, to create a prototype for, today, either tomorrow. ¿Para cuándo más o menos tendrías esto, Alfredo, si empiezas hoy? Podría dedicarme a hacerlo esta semana. Sí lo puedo tener listo muy pronto, no sabría decirle cuándo exactamente, porque no sé cuántas páginas ha hecho Jeremy, entonces habría que analizarlas bien como para mezclarlas. O sea, la idea es copiar las páginas que él ha hecho en un solo archivo interactivo, ¿verdad? Porque la idea es que tengan un solo prototipo interactivo que se conecte con todas las páginas como para hacer una simulación de que el sitio está funcionando, digamos, que está conectado con todas las páginas. Entonces tendría que ver todas las páginas que ha hecho Jeremy y ver cómo las conecto con los menús y las páginas, ¿verdad? Para que todo esté funcionando como que el sitio está lanzado, como dar una simulación, digamos, de que está funcionando. Ok. Yo me encargo de pasarle ahí todos los archivitos bien ordenados, las fotos, todo para que no se le haga complicación al compañero. Y serían las dos versiones, desktop y mobile, ¿verdad? Sí. No, exacto. Por separado. Claro, aquí lo tengo por separado. Bueno, en una sí tengo que nada más quitar. Bueno, esto es como una referencia, pero sí están en otro archivo. Ok, con todo gusto, compañeritos. Yeah, that's so far, Brian, just for you to know, Alfredo is going to be in charge of collecting all the XD files and creating the prototype to send it to Bronson as well. Okay, perfect. That'll be good. And then did you want to start on logged in feedback, or not feedback, but kind of direction in there, or how do you want to do this? Yeah, sure. I wanted Jeremy to present the mockups that he has done. So basically, with the sign up, we have that situation that we were speaking with Sol as well. So it's another project that has to be in the other side. Meanwhile, he just recreated the sign up option the way it is right now. Correct. Yeah, that's what we needed. Yeah. So basically, just wanted to make sure that besides the ones that you have done or you have said approved, you agree with everything so far, and so we can start recreating the mockup and just waiting for Bronson to update some change some tests. But in design and everything. Yeah, everything looks good so far. I didn't look at all the individual text on the pages, but since they're a straight copy and paste, that's the last bit of feedback I need to go through is those individual pages. For like the terms and conditions and the footer pages. Those are the only ones I haven't looked at, but everything else, yeah, is good. Ok, perfect. Bueno, chicos, de momento dice Brian que todo súper bien. El último cambio fue como lo del footer, pero que el trabajo que han hecho todo muy bien. Vamos a ver qué más. So you don't want to go like one by one of the ones that we already have? We pass that on? No, right. I've already reviewed those, right? If I've already approved them in Jira, then
we should be good. 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 Okay, perfect. Yeah, the next So- bit is this is, I hope this doesn't create a problem, but it's obviously when you have the full prototype and you're going through the experience, it's obviously different, or can be, or it can feel different than looking at individual pages, right? I've approved some of these pages 2 months ago, and there's some elements being approved. So we might see some minor feedback or some minor revisions once the entire prototype is designed, just to help ease the user flow if necessary. But yeah, I just wanted to point that out. Cool. Perfect. Well, in that case, what we're gonna do is we're gonna finish with this. We just wanted to make sure, and all the team with you, that they're gonna be starting a prototype for this week. And once it's done, it's gonna be sent to you. So we are gonna add Bronson maybe to the chat so he can help us with the SEO part and to see how it goes after that. Okay. So, Yes, ma'am. so far, this is going to be the process that we're going to start today. With this being said, I just want to thank the team, and also, I don't know, for the next meeting that's going to be with affiliate, and that one, I think Alfredo, it's not going to be in that team, right? Because Alfredo is working through another part, so I don't know if Adri, con lo de Prolific Partners, creo que solamente va a trabajar Jeremy esa parte, entonces no sé. Ok. ¿Verdad? Sí, sí, sería Ok. con Jeremy. Ok, perfecto. Alfredo, no, más bien entonces en este caso te dejamos ir, eres libre para seguir con la otra parte de la reunión, porque es otro tipo de proyecto que está iniciando Ryan, que es de Prolific Partners, que ya lo venía trabajando Jeremy. Entonces, para no atrasarte, y si quieres ya comenzar con el prototipo, bienvenido. Muchas gracias. Perfecto, equipo. Muchas gracias. En lo que le pueda servir en otros proyectos o en otros tickets, con mucho gusto. Mil gracias, Alfredo. Excelente trabajo. Muchas gracias. Estamos hablando. Welcome, Thank you, Ryan. Alfredo. Thank you, sir. All right. So next, Ryan, in regards to Prolific Partners, maybe if you can show us and you can describe what do you want exactly with this project, what's your intention? I know that it has been started, but from my side, I got kind of involved in the middle of, but I just really would like to know exactly Totally. what this is going to be about. Totally. Do you see my screen? Yes, I do. Okay, so this is a complete copy of the Top Affiliates website. The only purpose of the Top Affiliate website is to allow an advertiser or somebody who wants to promote our brand the ability to create an account, right? They create their account, fill in the information. It's the same sign-up page that we use. It's the same system. Once they create an account, then it goes to the administrative side of things where I would approve it and allow them to promote ABC Island. So what we're trying to do is just recreate this exact process within Top Affiliates. So basically all the information's here. We've already built this page, right? The next bit is we just need the login to allow them to log in and sign me up like this. So it's really just a copy of the Top Affiliates page. So if somebody, whoever put together the Top Affiliates page or was responsible for the Bitcoin Bay page or any of the white label pages that use the affiliate platform, it's the exact same process of setting up a new website for them, but we'll be doing it on the Prolific Partners domain. Okay, perfect. Mm-hmm. So I think Adriana, Christina, maybe some people might have a little more experience integrating these sites that could give you a little more direction and insight. I just know that this here is, we're just copying the same thing and calling it something different, right? Making it look a little different. What is the name of the new site? ProlificPartners.org. Okay, Prolific. Okay, for some reason. So basically what you want to do is just replicate what everything that it's been done in Top Affiliates, it's going to be replicated in Prolific Partners, right? Correct. So I wouldn't say everything. What you'll see here is I'm trying to get to the website, but for some reason my it's given me some issues. Let me see if I can try Edge. Prolificpartners.org. That's scary. So I guess for some reason we might have lost our prolificpartners.org. So this is a problem. Whoever was looking at it before, whatever they did, the website's down now. So I can't even show you the website. Okay. My Prolific. I think this is something related with the domain that I told you the other day, remember?
that they were asking me like who had this access, and I told them that it was IT, and they mentioned that IT, they don't have that. And so let me find out to see what's going on. Yeah, so we're going to need to revisit that. Thank you, bro, so much. We're going to need to revisit that as soon as possible, because if this domain, for whatever reason, is expired and somebody else buys it, that's going to create some problems and issues. So if you can follow up on that ASAP, I guess. Do you remember who did you give the access to? I mean, I sold the domain to Mike and transferred it to Alberto. So Alberto's name is under it, and IT should have full access to it. I mean, they manage all of my email requests. They set up the email servers for sending. They should have everything. For the fact that it's not on their chart, like I don't understand that, but okay. So anyway, the Prolific Partners website is an already built website, and what we need to do is, if you did visit the website, you'll see that on the left-hand panel or the left-hand side, there's a few. Maybe I can actually just show you on this real quick. So the intention, if this loads. Okay, so it's not really going to load a good version of the website by any means, but this is the left-hand side over here, right? So home, who we are, what we do, contact us. There needs to be a part that gets added here that says affiliates, right? So underneath of contact us or above it, doesn't matter. You put affiliates, and then when they click on that link, it takes them to the page that Jeremy has made for us. And that's the recreation of the top affiliates landing page, right? And then from here, it has all the information that Jeremy finished, and it will allow somebody to either log in or sign up at the top. So that's it. We just need affiliates added here. It takes you to a page that Jeremy built, and then all the functionality between login and sign me up, that should all be within Jeremy's mockup. Okay. Okay, perfect. So let me see what happened first with the domain, and besides that, Jeremy, bueno, no sé, ahí básicamente es replicar. Primero hay que entender qué sucedió con el dominio de Prolific Partners, porque pareciera que no, o sea, algo está mal con el dominio. Pero una vez eso solucionado, es ir trabajando en un mockup que sea el duplicado de este, como top affiliates. Ryan, in regards to the images and everything, do you have any specifics or any other, instruction that how would you like to have it? Or if you want us to have like a form for you to ask you about how would you like the design? Or since, sorry, it's because I cannot see Prolific Partners. I don't know if there is something already, graphic line that. No, I think. No. So Jeremy's already made a design, right? Like the XD files that he's created, the ticket's already completed, and he has the elements we need: the login, the sign me up. He's got the form. He's got the forgot my password. Like we have all the elements that are there. We just need on Prolific Partners, or in the event that we don't own Prolific Partners, we need to buy a new domain and set things back up. Which is a separate project in itself. So hopefully we can just renew the domain quickly, or whatever it is. So yeah. When you sort that out, Jeremy's already got the ticket all done. So why don't we just sort out the domain? You and I will reconnect on that if necessary, and then I'll show you. It's simple. We just need to add the affiliates link, and then when they click on affiliates, that's Jeremy's design, right? It takes them to the page that Jeremy designed, and then they'll have a login and sign me up button up here that they'll be able to, create an account or login, and then it'll work just like it normally does. Ok. Adri, ¿es un proyecto que vive en algún lugar como Prolific Partners o cómo lo están manejando los tiquetes? Es el task que Jeremy trabajó, ¿no? De afiliados, de ABC. Sí, que venía trabajando el mockup, pero no está como un proyecto como tal, ¿verdad? Ya le digo. Es que está un poco confuso. Lo que le está diciendo. O sea, a mí no me queda claro qué es lo que él está pidiendo, sinceramente. Ok, básicamente es, bueno, lo que está es recreando la página de Prolific Partners.
Entonces, que sea así como esta, la de Top Affiliates, tal cual. Lo que no sé, Jeremy, es hasta dónde vas con esto. ¿Jeremy? Hola, es que se metió como una llamadilla ahí, chiquillos. Ok, tranqui. Lo que me gustaría saber es hasta dónde llegaste, o sea, ¿qué te solicitaron de este proyecto? Ajá. Ok, lo tengo. Para saber por dónde va y qué le falta. Porque lo que quiere Ryan es duplicar básicamente esta página de Top Affiliates y hacer lo mismo con Prolific Partners. Porque lo que yo tenía, básicamente, les comparto. We can also just revisit this conversation of this ticket once Prolific Partners is like up to date, because maybe we have to rebuy the domain and change the design and stuff, and who the hell knows. This is what Jeremy has been doing in regards to Prolific Partners. What I want to know right now, Ryan, it's where the work is. Like if you want to basically replicate what it's been done in Top Affiliates and doing it in Prolific Partners, I just want to know like where the process of the project is, because this is basically a new project. And if it doesn't live anywhere, I want to create a board specifically as the same way that we're doing with ABC Islands, to have a place where everything, the whole process is going to live in. So okay, this should really just be like a one ticket thing. You know, once it's implemented and once we QA and test the back end, it should never, it's just a static connection. Like we're not going to change the images on the website. We're not going to, it's just going to live like this basically forever. We might redesign it in a year or two, but this, what he's done is approved for, you know, the indefinite future. Okay, perfect. So far you're telling me that he has recreated all the pages that it's that they're gonna be. So does he need to create a prototype as well for you to have it and to have text and all this? No. I think that the standard should always be to have a full prototype, and the reason for that is because it takes the guesswork out of front end's hands. Because what's going to happen next is if we send this to front end, they're going to say, okay, where do you want this button to go? Okay, when they click sign me up, what's supposed to happen? So in the prototype, we should have every button here. For example, the sign me up buttons, those need to go to the login, or those need to go to the sign me up. Right, the sign up page for that. So we do need a prototype for all things, and that was one thing I was going to make a mention about the Alfredo prototype that he's doing for the logged out version, is that every single element needs to be mapped. So if a user can click on it in the real world, in the real production environment, it needs to interact in a similar way so that front end has no confusion. No way to lose. Yeah. Okay, perfect. So at this point, what I just want to make sure is that all the pages have been recreated, and the next step is going to be for Jeremy to create a prototype. Correct. Yep. And I think we've approved everything. I don't think there's any changes at all. So the prototype should be it. Perfecto. Yep. Jeremy, en este caso básicamente va a ser lo mismo que en ABC Islands, es crear un prototipo, para, bueno, igual es un prototipo que funciona para front-end, pero sí que todos los enlaces que tengan la función de básicamente lo que se hace en el Top Affiliates, que se haga lo mismo acá, que donde haga clic en algún lugar, el up to, no sé si, por ejemplo, el Join Now, que lo lleve a create account de una vez. Entonces, como que hacer exactamente el mismo proceso que va a hacer ahorita Alfredo, pero hacerlo con Prolific Partners. Ok, pero entonces, este que tengo aquí, entonces sí es parte de lo que ocupan, ¿verdad? ¿O no? Es uno nuevo. Todos esos mockups que creaste, todos los prototipos que creaste, perdón, todos los mockups que creaste, dice Brian que ya todos los aprobó, ya que usted tiene básicamente todo lo que necesita para crear el prototipo. No sé, vamos a ver, tal vez usted me pueda decir, todo lo que usted ya realizó es basado en Top Affiliates, ¿correcto? Exactamente. Ok, si ya están todas las páginas y ya están todos los, como igual ahorita como en Top Affiliates, perdón, como en ABC Islands, como todas las páginas, ya se puede hacer un prototipo, ¿correcto? Sí, digamos, lo que entendí ahí que es, digamos, es que mi confusión es que yo me basé en el size
Digamos, este que acabamos de ver en pantalla. El de Top Affiliates. Exactamente, digamos, este prototipo de Prolific Partners, digamos, es basado en ese. Entonces, mi pregunta es, si es otro, o sea, si esta tarea es otra nueva, ¿verdad? Aparte de esta que ya teníamos, o si es como una continuación de este, porque, digamos, aquí está el sign up, aquí está forgot password, el login, digamos, cuando se resetea. Esto fue el último que se agregó, de user agreement, todas las páginas con los textos. Entonces no sé si es otra, como otro tal, con otras imágenes, No, ¿verdad? es exactamente el mismo. Digamos que todo lo que hiciste es para Prolific Partners. Ok, exacto. Entonces, ahora todo eso, más bien la pregunta es la siguiente. Ya como existe el board de Top Affiliates, van a necesitar crear ustedes un prototipo, ¿verdad? O ustedes le dicen a la gente de frontend que se guíe con lo que hay en Top Affiliates, o ustedes pueden recrear esto como un prototipo y pasárselos a ellos, que es básicamente lo que ahorita Ryan está pidiendo. Un prototipo con todas estas imágenes, ¿verdad? Crear el prototipo para mostrárselo a él y pasárselo también a front-end. Todas estas imágenes que ya están aprobadas. Inclusive esto, o sea, todas estas imágenes y todo esto, todo, ya se lo pasé a Stephanie, a frontend. Me parece, Esto ya ¿verdad? Stephanie lo montó. Ya Stephanie lo montó. Ya ellas ya están montándolo entonces. Ya Stephanie lo montó. Ajá. Oh, ok. Por eso es que yo estoy enredada, no estoy entendiendo qué es lo que Ryan quiere en el nuevo task. No, es que creo que Ryan no sabía entonces que ya se estaba montando el proyecto. Ryan, apparently this one front end has it already, and actually this is not designed. This is in front end already. That's the thing. I got like more than in the middle in this project. Oh, okay. Yeah. Hey, I'm all about it. Let's fucking do it. Now, that's interesting that they had access at one point, it sounds like. Yeah. I don't know who sent this information today. Maybe, chicos, ustedes le pasaron la información a los de frontend para que iniciaran el trabajo, me imagino. Ahí le pasé el link del task de frontend. Para ver. Que es el que está trabajando Stephanie. Ok, buenísimo. Now, in this case, Ryan, this prototype, it's been, well, all the pages and images, they are being worked by front end. And they are facing the trouble with the URL. That's the thing right now. So okay, cool. Let's we'll call this a separate project. Yeah, we'll follow up on that later. All right, it's getting a little late. I just want to share my screen and go over the logged in version real quick. Well, for Jeremy, this version, well, his job has been completed, correct? Just to make sure. For the Prolific Partners part of it, I believe all elements have been covered, correct? Okay, perfect. No, Jeremy, gracias más bien, entonces, por todo el trabajo, su trabajo ya finalizó. Por eso es que yo decía, qué raro, yo hablé con Stephanie y le pasé todo, ¿verdad? De hecho, los iconitos y todo, yo qué raro. Pero bueno, está bien, no, todo bien, buenísimo. Ok, sí, pero la vara fue que como no hubo un prototipo, entonces básicamente fue como eso, como Brian no sabía que eso ya estaba en front-end, ya lo estaban construyendo. Ok. Entonces, bueno, en ese caso, Ryan is checking out to see if it's we're missing something in these Prolific Partners images and pages. So, por el momento, creería que entonces el trabajo que tengo es con front-end nada más. Ya que no viniste, Jeremy. Qué bueno. Qué raro, porque, bueno, no importa. Es que yo ya él hasta había hablado con Stephanie, Ryan. Le había comentado a Stephanie ahí en el task. Yo creo que es que está un poco enredado con quién estaba hablando. Total. Well, at this point, Ryan, so just to make sure,
I'm gonna follow up with front end to see what's going on, to see what's happening with the URL. And in this same chat, I guess that we can talk about prolific partners if you have some questions or anything, because Ryan is involved in here as well. I mean, Jeremy, I'm sorry. Jeremy is involved in the chat. So, but I am going to get in touch with front end to see what's problem they are having, to see how I can help them out. Okay, cool. Right. I'm gonna go talk to Ricardo after the meeting as well. It might be what we might talk about. So I'll let you know if I make any progress there. And then yeah, I thought we were going over the logged in version, like the new requests that we were doing for ABC Islands. I thought that's what this morning meeting was for. Yeah, that one too. So, Okay. but with that one, we go, also need yeah, with basically with that information, what we need is I don't know if you want to recreate the login version that it is right now, but I think that you have created some frameworks, if I'm not wrong, right? In the right. So yeah, yes, version? yes and no. So I'm going to go ahead and share my screen here, and then we will do this. So what we're looking to do here is, and I'll send you this. Let me explain them just to let them know what's the next part of the meeting. Very quick. Chicos, bueno, ahora, bueno, listo con Prolific Partners. Jeremy, ahora yo voy a hablar con la gente de frontend para ver cómo les ayudo, para ver la parte del URL, que creo que esos son los que están teniendo problemas. Entonces, todo bien de su lado. Ryan lo que quiere hablar ahorita es la parte de logged in version de ABC Islands, la parte ya cuando ingresan. Entonces, bueno, más bien yo no sé si Alberto debería, bueno, Alberto ya no va, Alfredo, no va a trabajar más en front-end, en diseño, ¿verdad, Adri? Como para delegarle más tasks. Ok, se lo podemos... Es que el problema es que Jeremy no tiene tantísimo tiempo como lo tenía Alfredo, porque Jeremy tiene muchas cosas de content, pero sí podríamos organizarnos para que Jeremy pueda seguir trabajando el login, pero sí, de que estén ustedes, ¿verdad? Y que sepan que él tiene otros tickets. Okay. Ryan, by when do you expect this page to be completed, like the logged in version, like the whole pages and everything, like approved and live? How long did you determine for this to be done? Just to balance the workload. For sure. If we could deliver this in the first week of October, I would be very happy. I think that gives everybody plenty of time to make sure we have a high quality product and plenty of time for feedback. Ok, Adri, me dice Ryan que la primera semana de octubre, si hay alguna posibilidad de que toda la sección de logged in version esté lista, trabajando tal vez con Jeremy y con Alfredo, sería. The reason why I say, oh, sorry, go ahead. Si trabajamos con los dos, yo pienso que sí, porque recordemos que ahorita Jeremy en este mes que viene va a estar un poco más ausente, digamos. Entonces sí ocuparíamos ahí como de los dos. Ok, perfecto. Yeah, Ryan, basically taking into account that Jeremy is going to be father. So he's going to be working 3 days a week, but we're going to include Alfredo as well in this one. And as what she is mentioning, yeah, we're going to be able to have it by the first week of October, including them, both of them. Okay, great. I think we'll talk a little later on maybe what requests or what elements get worked on from each one. I really like Alfredo's web page design and the way that he designs the pages themselves. And I think that maybe Alfredo might help with some smaller elements that aren't maybe such a primary focus of the project. So if we can work like that, that'd be great. Perfect. So this, what you are showing us right now on the screen are like the whole pages are included on the logged in version, right? Correct. So I want to start here as the foundation where
we have two different categories that I want to section things by, is pages and elements. So a page would of course be the casino is a page, right? This is a whole page in itself. And then we have elements that would be things like the cashier pop-up, right? This is an element versus a page, just so we understand the difference between those. Okay, let me explain them. So hold on, because so you can be showing us at the same time so I can explain them. Chicos, bueno, básicamente él está dividiendo este Excel sheet en dos secciones. Una que es página per se, ¿verdad? Que son todas esas secciones que él está mostrando. Can you show them elements, please, Ryan? Y elementos. Entonces, estos son elementos, ¿verdad? Cuando le dan clic a algo, ¿verdad? Que haga un pop-up de que lo muestre, pero en la misma página, sin redirigirlo a ningún otro URL ni nada por el estilo. Entonces, lo está dividiendo entre páginas y elementos. Okay, go ahead. Okay, so we separate them between these two things. I have these black boxes here that indicate these are the first pages that I'd like to start with. Okay. And then, los botones negros son con las páginas que le gustaría iniciar, pero ahí las vamos repartiendo en el proyecto. Okay? And then here, this section is going to tell us where I want to copy it from. Either we're going to create a custom mockup and I'll deliver the wireframe, or we're going to look at copying exactly from one of these two websites. Excellent. Ok, entonces, por ejemplo, lo que dice custom, son páginas que sí hay que recrear, ¿verdad? Que le pedimos a ustedes tal vez que nos ayuden con la parte creativa, pero por ejemplo, que dice Rollbit, Stake, que es simplemente recrear exactamente como lo tienen ellos los diseños. Claro, siempre y cuando tomando en consideración, ¿verdad? Los elementos y todo lo que hablábamos de front-end, Adri, que tal vez si tal vez pudiéramos aquí, bueno, Jeremy, que también tiene experiencia con eso, recrearlo y ver que a nivel de front-end, que sí, ellos no tengan ningún inconveniente ahí, pero sí. Okay, Ryan? Perfect. Okay. So what's needed is that Jeremy will need to create an account on both websites so that he can see what it's like to go through and copy each of these elements. So the first step would be I put the links for Stake and Rollbit. He can go through and create his account and go through that process. And once he has both accounts, he can come here, look at the pages, figure out what company we want to copy it from, and then we'll come here, right? Rollbit, casino. This is the casino lobby page, right? Lobby. And all of these things should be copied, meaning anything that he can click on the website, I want him to create an element that will click and follow. We are copying exactly what these companies are doing. So again, even here, this is a slider. I want, if it clicks on Rollbit and takes you to a new page, I want to click on the prototype and have it take me to a new page on everything. So that means all that stuff. I mean, obviously these are individual games. So if you click on a game, it's just going to take you to the individual game page. But any element that's on the website, for example, when he comes here and I ask him to copy the element for this drop down, and I want him to click on the profile, click on all this stuff where it says change username, or like, for example, whatever. Anything that's here, like referrals, registered users, like I want him to click on every single element and copy this website action for action. That's the important part. Just taking into account also the games, the casino. Adri, ya casi te doy la mano nada más para preguntarle algo a Ryan. So basically it's just recreating, but taking into account the casino games and the things that we do offer, right? No, this is going to be this is going to be what we want. So we're going to create everything exactly the way we want it without fear that it's not possible from front end. So this mock-up is going to challenge what's possible here. Not in regards front end. What I mean is the service that we offer. For example, in the casino section, which are the providers that we do offer. That's what I mean. So yeah. This is why I want him to go through and create the mock-up exactly as we see it, because once the mock-up is done, we can just go through and say, remove this image, remove that image. Those are the two providers we don't have. But instead of giving this massive documentation and all these insane, like it would take us forever to be putting in tickets for all this stuff.
to just recreate it exactly as it is now, and then to make a revision that says, you know, remove this image, for example. But to even better answer the question is, we almost everything that these companies offer, we offer. We actually have more than what these companies offer, such as poker and I can't think of it, horses, right? They don't offer poker or horses or anything here. So the idea is to take, like I said, these pages. We don't offer NFTs, no, but that's why all of these elements that are here, I tell you where to copy, what we're going to copy it from, and then we go, you know, NFTs, for example, or not NFT, sorry, like left-hand panel, I tell you we're going to copy it from Stake, so it's going to be this left-hand panel that's here, right? So this one won't have the NFTs or anything like that. So we're basically taking what we like the most from both websites. And actually, I'm gonna need to send you a screenshot of this one specifically, because there's this individual bet history that gives us these statistics. Okay, let me explain him a little bit on this conversation. Okay. Okay. Bueno, Adri, perdón, dale, pregunta. Adri, ¿estás? Sí, sorry. Le voy a decir a Alfredo que se una de nuevo la llamada. Ah, ok, perfecto. He's going to ask Alfredo to come back to the meeting. Sí, porque si él va a trabajar una parte, entonces sí es mejor que esté. Pero mientras tanto, nada más como para decirle en general, Jeremy y Alfredo van a tener que abrir cuenta en estas dos, Rollbit y Play Dice. Lo que quiere Ryan es replicar exactamente estos escenarios, y en el Excel, donde dice, por ejemplo, la parte de custom, bueno, ahí sí, tal vez recrear la parte de ustedes, pero en los elementos, si lo que dice es stake, entonces recrear vamos a ver, el Excel que él pasó, ya se los, tal vez si lo pueden ir ahí para que también lo tengan acceso. Por ejemplo, donde dice el logged in en lobby, ¿verdad? No, espere, voy a ir directamente a uno que ya sí tenga los dos elementos. Casino Lobby, ¿ok? Casino Lobby, la página se va a tomar de Rollbit, pero los elementos, por ejemplo, como Live Bet History, se va a tomar también de Rollbit. Hay uno que es Stake, entonces el logged in version sí va a ser customizable de acuerdo a lo que él nos vaya a pedir, pero por ejemplo, la sección que dice Left Hand Panel Menu se toma tal cual como está en Stake. Por ejemplo, Hola, Dila. Se cortó. Sí, no le oigo. ¿A mí sí me escuchan? Yo sí te oigo, Adri. Salió. ¿me escuchan? Hola. Ok, sí, fue de lo que se desconectó. Sorry, conexión de celular se me va. De mi computadora. Hola, Alfredo, nuevamente. Hola, Mira, compañeros. te volvimos a incluir porque ahorita el version. Hola, hola. Entonces, ahí ves tal vez No, muy bien. de O'Brien en el chat. No le escucho como muy bien, en el Dila. chat que Perdón. pasó de... No. Ay, No lo entendí, perdón, Dila. Es que se le corta un poquito. voy de nuevo. Se sigue escuchando cortado.
No sé. Ok, ahora. Ahorita sí. Sí, súper, lo logramos. Alfredo, que, bueno, básicamente un resumen de lo que está sucediendo. Ryan nos está compartiendo logged-in version, cómo quiere que lo hagamos. A la par, a la derecha, hay un Excel que él compartió, que es de donde quiere que tomemos las referencias para el logged-in version. Entonces, aquí hay un chat que te voy a, vamos a ver. Hay que abrir cuentas en estas dos compañías, tanto en Rollbit como en esta otra Stake. Ok, creo que no le estoy viendo no estoy viendo la pantalla, quiero ver. No me aparece. Ahorita sí me aparece. Perfecto, esa página, entonces Ryan lo que está haciendo acá es borrón anónimo, qué raro. Por ejemplo, lo que es login version, lo que hay que hacer es customizarlo un poco ya a nivel interno, ¿verdad? Es más creación de ustedes, pero de aquí sí le voy a pedir instrucciones a Ryan de por lo menos un mínimo de qué es lo que quiere para saber. Pero elementos son como funcionalidades que cuando haces un OpenBet te sale un pop-up. Entonces, esos elementos que los recrees de la página de Stake, ¿ok? Casino Lobby, tomar la referencia y hacerla 100% tal cual como está de Rollbit. Y elementos, ¿verdad? Como lo que es live betting, tomarlo de Rollbit también. Entonces, básicamente, estas son como las referencias que Ryan nos está dando. Ok, perfecto. Digamos, aquí se estaría ya trabajando como la parte ya interna del logueo del usuario, digamos. Ya el sistema que no se ve común a todos los usuarios. Y bueno, le comprendo de que hay que agarrar componentes de esta referencia, o sea, tal cual como están, ¿verdad? De Rollbit. Correcto. Entonces ahorita lo que hay que hacer es eso. So, Ryan, Alfredo, Ryan se fue, yo creo que sí. Sí, Ryan no está. Pero sí, yo lo que voy a hacer, chicos, voy a trabajar con Ryan de los tiquetes y ahí nada más los asignamos. Voy a poner la mayor referencia que se pueda de cada uno. Entonces lo vamos trabajando desde ahí. Dile, yo creo que podemos crear como un task principal y en ese mismo task principal como agregar los subtasks de las diferentes páginas que hay que ir agregando. Entonces el task principal me lo puede asignar a mí y el resto yo los voy acomodando unos para Jeremy y otros para Alfredo. Y así lo vemos más fácil. Lo que aquí vamos a hacer es que vamos a hacerlo en este tablero donde ya está todo lo de ABC Islands. Ah, ok. Ajá. Que esto es parte del proyecto, porque todas estas logged out version, entonces ya estaríamos apenas incluyendo logged in version y lo haríamos por sprints. Entonces yo empezaría a incluir aquí en el backlog todas las tareas y así se las asigna a usted y usted se encarga de asignarlas a los chicos. Por separado, dice usted, para no hacerlo todo en uno solo. Sí, cada uno, como todos estos, ¿ves? Entonces Casino Page, entonces cada uno va a tener su propia tarea. Ah, ok, está ahí. Hagámoslo así. Voy a hablar con Ryan. Cualquier cosa entonces les estoy notificando, chiquillos. Aquí tienen las dos cuentas, los dos lugares, para que Jeremy y Alfredo abran cuenta ahí, para que básicamente tomen ese dashboard como referencia. ¿De cuáles serían? De Stake y de... Ah, bueno, ahí está en el chat, ¿verdad? Stake y de Rollbit. Y con lo que vamos a iniciar, va a ser como... Ahí yo igual lo voy a dividir con él, pero todo lo que tiene una casilla negra, básicamente es lo que se quiere, con lo que se quiere iniciar. Perfecto. Pero ahí los mantengo informados por medio de junto con Adri. Súper bien. Dila, tengo una consulta que incluso le estuve conversando a Adri. Es que estaba viendo en los tasks que tengo asignados, tengo dos tasks de unos landing.
pero no sé si van a continuar con el diseño de estos landing o si se los van a asignar a otro compañero, no entiendo, la verdad. Entonces, por eso le estaba comentando a Adri para ver qué hacía, ¿verdad? Porque como los tengo asignados y no los he podido trabajar por eso, porque no sé si se va a continuar con esos tickets. Adri, esos tickets están en el board nuevo, ¿no? Si gusta, le comparto pantalla para que lo puedan ver. El de diseño. No hace falta ahorita, porque lo que queremos es pasarlo. De hecho, chicos, que hoy en la tarde a las 2:30, cualquier cosa, Adri ahí les va a informar, pero ya como están aquí también, vamos a tener una reunión para ver cómo vamos a trabajar los tasks de diseños, porque hay un board nuevo donde vamos, la idea de Adri también y mía como para mayor organización, es tener absolutamente todos los tiquetes en un solo board, donde también si hay que pasar por front-end, ¿verdad?, que se corran para front-end y así sucesivamente, pero por ejemplo hay unos que están aquí en revisión, entonces tenemos un mayor control de todos los tasks que están en revisión. Ese que mencionas debería de estar aquí también, entonces para yo poder ayudar con el product owner de ese producto o quien lo haya solicitado. Que se lo solicitó usted, el dueño es Ryan, pero para saber qué se va a hacer y qué no, si se pone en pausa o qué, ¿verdad? Pero para tener un solo board para todos los proyectos relacionados a diseño, excepto por los que viven en algún proyecto, como lo que es ABC Islands, que ahí sí cada uno va a tener su propia casita, digamos. Si pertenece a un proyecto, vive en el board del proyecto, pero diseños en generales van a vivir en este board, el tablero que es solamente para diseño. Súper bien, Lila. Muchas gracias por la explicación. Con gusto. Ahí, Adri, es nada más pasar esos tasks que tiene Alfredo, perdón, Alfredo. Estoy demasiado acelerada. No se preocupe, no se preocupe. Sí, en algún momento se me ha escapado, y no es que no me acuerdo el nombre, pero es que yo soy así, media atarantada. Todo lo que esté en revisión, pasarlo aquí a Adri, nada más, con respecto a esos tasks, y listo. Ok. Sí. Entonces, de hecho, usted y yo deberíamos de trabajar ahorita más o menos juntas. A la 1 tenemos reunión, yo creo, con los de Jazz Yes. Entonces, ahí cualquier cosa te escribo. Okay. Pero sí, chicos, hasta el momento sería esto. Cualquier cosa ahí nada más les informo cuando ya estén bueno, Adri se va a encargar de informarles cuando ya estén los tiquetes listos para cada uno. Y ahí nos vamos igual, desarrollando sobre el tiquete, preguntas, todo, nos vamos a trabajar por ahí. Ryan sí es muy atento con todos estos detalles y demás, han visto, entonces, por lo menos en el tema de comunicación, creo que hemos ido fluyendo muy bien. Súper bien, compañeras y compañeros. Listo, chicos. Bueno, entonces los dejo. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos de nuevo a las 2:30. Con todo gusto. Chaito. Chaito. Bye. Okay. Chao.